আমরা মাঠে আসছি এখন। এই যে সকল সদস্যের সাথে পরিচয় করায় দিব। এই যে আমাদের পানির ট্যাঙ্কি। সালাম আলাইকুম। मेरा बिग ब्रदर कैप्टन शकीर अहमद और माय फ्रेंड शोएब। हाँ भाई कैसे সব এখানে চলে আসছে। হ্যাঁ দেখা দেব ক্যামেরা জানো এটা। তো এই গাড়িতে মানছে মানে এখন প্র্যাকটিস হবে। তুমি এটা ये अच्छा से कैमरा पकड़ना। कैप्टन माय टीम कैप्टन हाँ इधर है इधर है इधर है इधर है शोएब इधर है।